जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल बो आउ मोर रोसई आउ किछि किछि कथा बो एथिरे कोन करियो आज आमे आलू पुटल आउ बुट डाली ता सहित आमे तरकारी बनेइबा आउ तरकारी बने खरा सीजन रे आमे आलू पुटल बुट डाली रे तरकारी गोटे माने कसा टाइप रो गोटे बनेइबा हां आउ एठी बहुत चोपा छडौची मु पुटलर चोपाटा छड़े दिए तार टाण सोडा जाए हारी किंतु आकु रोषेई कले बहुत नरम लागे आउ एबे तो मु आलू पुटल चोपा छड़े देली एबे भाबुची आलू पुटल बुट डाली ताकू कषा कर देबी एबे तो पिला माने मंगु नाहंती गरम भात खाया पई पखाळ भात रे भलो लागियो खाया पई पखाळ भात रे बहु साग आउ साग पुड़ा पुड़ी टिके सब टिके कले भलो लागियो पिला को पाटी की गरम भात तो जम्मा भी इच्छा होनी काहा को भी भलो भी लागुनी एबे तो हमरो सब पुटल कटाकुटी हे गला बो एबे कड़ाई बसे दे कि हम टे कड़ाई को टे गरम कर देबा एमे तेल सोरिष तेल टिके पकेबा सोरिष तेल रे टिके जदी ता गैस टा मरि गला सोरिष तेल रो तापर आमे एपटे मोर कड़ाई तेल गरम हो कड़ाई बसे देली तापर तेल गरम ढाल देली तेल गरम हो का मु जाउजी आलू पुटल टिके धुई कर देबा आ बो कहूनो आमे जो बुट डाली रखितिले ताकू 3-4 घंटा आगुरु बतुरे कि आमे रखि देबा नहले से बुट डालटा सिजीबो ना तेनु करी आमे सेडा आमे रखि देजे हां एबे चलो एबे आमे टिके ताकू तेल रे फ्राई कर देबा हां फ्राई कर दे कि ताकू आमे टिके घोड़े देबा टिके सिजी जिवो बेसी नै टिके सिजी जिवो हां सिजी जिवो ताकू टिके एबे टिके चले देबा टिके से टिके सब आडू जेमती रेड कलर टिके हे गेल ताकू आडू बाहर कर देबा एपटे बहु हमरो टिके भजा चलताउ सेपटे आमे चलो अदा रसुन छड़ी देबा हां अदा रसुन जीरा दीटा आउ रसुन धनिया मंजी टिके पुस्तक टिके आउ टमाटर सब मिसे कि हमें पेस्ट कर देबा पेस्ट कर सारला परे एटे तो भजा होजी भजा हे सारला परे हमें कसिया पई स्टार्ट करबा आपण माने केमती कोन खरा दिने कोन खाइबा को पसंद करछंती माने पखाळ सहित हम मानको सेटा कहबे हमें से रेसिपीटा आपण मानको देखैबू करिया पई चेष्टा करबू हां एबे हमें ताको प्लेट को बाहर कर देबा एबे हमरो छणाटा रेडी हे जाई छाणी हे जाई एबे पैसा हमर हे जाई हां एबे खाली सब को बाहर कर देबा बाहर कर साला परे बो हमें सेही सेम कड़ाई रे तेल दबानी नहीं तेल दबानी से अल्प तेल रे हे जीवो अल्प तेल रे हे जीवो तेल अछि ना अच्छा ए तेल रे आ किछि तेल हमें दबानी तेल दबानी जीरा जुडे पके देबा हां तेलटा एबे हमरो अछि रेडी हे गिर अछि सब रेडी हे गला एबे हम जीरा जुडे पकेया जीरा पकेबा एबे जीरा पकेबा जीरा ला टिके ताती गलाडू बेसी पुडीबेनी जीरा टिके ताती गलाडू ताको हमें पियाज पकेबा पियाज टिके नालिया हे गलाडू आगो पकेलू लंका गुंड तापरे हल्दी गुंड तापरे करी पाउडर तापरे लूण तापरे टिके हमें मिसई देबू आकारे मिसी साइला परे एबे हमें बहु पेस्ट पके दवा पेस्ट पके सारला परे टिके ताकू घांटीबा ताकू कसीबा कसाडा दार टिके भलो मदर हे गलाडू आमे ताकू एबे आकू भलो भाबरे कसी दबा कसा चालीची ताकू ढांकुणी मडेबा की ताकू पुणी कसीबा पुणी घांटीबा भलो गिरटी हां घांटीबा भलो गिरटी हे साइला परे कसाडा तारो रागोटा माने जो मसला रागोटा टिके मरि गेला भल लागिवो आ हां सेटा भलो से कसी हे सारला पर जाई हमें बो एबे तो कसा चालीची आ बो तू एडा कोन आई तो सिखई जेटा ना आई तम बळगु दरा सब चालू जे आ आमे तो सेते बेले पखाळ भात खट्टा माने जहा साग जहा मिलिला आमे खाऊ आ एबे तो तमरो सब भेराटी खाइबा आ सेते बेले तरकारी खाउ नथुलु हमर एते माने तरकारी एते कथा आमे खाऊ जे एते तरकारी सब बेले आ खरा दिन तरकारी खाइबा खाई हुई खाली पुडा पुडी साग बाड़ी साग बाड़ी रे सब हुए आउ ए खरा दिन पई बेसी सुजना साग हां हबो एते एबे तो टमाटो पड़ी गला टमाटो को टिके कसी देबा कसी साइला पर आहुरी भल से कसा हे जाऊ तापरे हमें
ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇବା ଆଉ ହଁ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇବା। ତାପରେ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇବା ଆଉ ଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ ଟମାଟୋ ଟା ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଉ ତାପରେ ତାପରେ ହେଠୁ ଆମେ ଆଳୁ ବୁଟ ପୋଟଳ ଡାଲି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆଉ କଣ ବୋଉ ବାଡିରେ ସବୁ ଫଳେ ଆଇ ସବୁ କଣ ଆଣେ ଏଇ କଷାଟା ହବା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଆଈ କଣ କରେ ବାଡିରେ ତୁ କଣ ଖାଉ କହ। ଆମେ ଆଉ ଏ ଖରା ଦିନେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଆମେ ସବୁ ଘରେ ବାଡିରେ ଅଛି। ଆଜି ହେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଉ ଆଉ ଏବେ ତ କଷା ହେଇଗଲା ଚାଲ ଡାଲି ପକେଇବା ହୁଁ ଡାଲି ପକେଇକି ତାକୁ ମିଶେଇଦବା ହୁଁ ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାଲି ଏବେ ତ ଏବେ ପଡିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଡାଲିକୁ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଘାଣ୍ଟିକୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମସଲା ଟା ମିଶିବ ମିଶି ଯେମିତି ଯାଉ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ହଁ ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି କରିକି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡେଇ ଘଣ୍ଟା ଦବା ହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା ଟିକେ ସେ ମିଶି ଯାଉ ଘୋଡେଇ ଦବା ଟିକେ କଷି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ହଁ ଏବେ ପଡିଗଲା ବୋଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ହଁ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦବା ଏବେ ମିଶି କଷିବା ସାରିଲା ପରେ କଷିଦବା ବହୁତ ଏବେ କଷିବା ତାକୁ କଷିବା ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପୋଟଳ ପରେ ଆଳୁ ଭିତରେ ଏମିତି ମସଲା ଟା ପଶିବ ତ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁ କିଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଭିତରେ ସବୁ ମସଲା ପଶୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦବା ପାଣି ଦେଇକି ଢାକୁଣା ମାରିଦବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦବା ଟିକେ ଯେମିତି ଡାଲି ଟା ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲି ଯେମିତି ସିଝିଯିବ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ବି ଯୋଉ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା ମିଶିଯିବ ସେ ବି ସବୁ ସିଝିଯିବ ମିଶିକି ସବୁ ତ ସିଝିଛି ହଁ ହେଲେ ବି ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ମିଶିଗଲା ପରେ ହଁ ତାକୁ ଆଉ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆମେ ଖୋଲିବା ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଟିକେ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ହେଇ ଆଉ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଆଉ ହବ ଆଉ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଇ ଲାଗିବ ଆଉ ଆସିଲାଣି ଏବେ ହେଇ ଆସ ବୋଉ ଏବେ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ପକେଇଦବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଏଥିରେ ପକେଇଦବା ୟାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ଖାଇପାରିବୁ ତାକୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବ ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବ ପରଟାରେ ବି ଖାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ସବୁଥିରେ ଲାଗିବ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି ଖରା ଟାଇମ ଚାଲିଛି ଖରା ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପଖାଳରେ ବି ଖାଇବା ଚାଲିବ ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା କେତେ ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଏବେ ଆମେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।